गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, एवरी फ्राइडे हम आपके मसाइल पे बात करते हैं और आज जो इश्यूज़ हैं वो वरासत पर हैं। और अक्सर प्रॉपर्टी जो होती है जब शादी हो, शादी के बाद बच्चों में मिलेगी, बीवी को मिलेगी, हस्बैंड को है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहें तो इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मुंसिफ जान गुजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने। वेलकम। और आगे चलते हैं, हमारे साथ इस हाथ पर मेरे एक और मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं AS जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत खुश आमदीद। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का, आपका, अर्श साहब का, कि उन्होंने मुझे दोबारा फिर बुलाया। एक बार पहले भी आ चुके थे। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि इस टाइम मॉर्निंग शो में आप एज अ वॉलेंटियर हैं। इस कॉल टू वॉलेंटियर के फ़ी सबीलिल्लाह अपनी मालूमात या जी, जी, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना। सर मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। ये एक ऐसा काम है, इसे कहते हैं कि एक तिजारत करना फ़ी सबीलिल्लाह, और हम कहते हैं ना कोई सदका जारिया, तो उसका इनाम मिलता रहता है। तो आप इस वक्त कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, जी, जी, इसकी कोई बिल्कुल। फीस नहीं है। जी, जी। तो जब हम कोई गिव एंड टेक नहीं करते और बेलॉस कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोगों ने एक सदका जारिया किया। तो आपका ये दिल से जो एक लोगों को अवेयरनेस देना है सर, इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अगेन। चलिए जी, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, मुंसिफ जान साहब की तरफ चलते हैं। सर ये बताइएगा कि अगर हम जस्ट ओनली कॉल टू विरासत, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जी, विरासत के बारे में हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने सूरत निसा में जी एक एक चीज़ का जिक्र कर दिया है जी कि विरासत में माँ का क्या हिस्सा है। जी जब माँ बेवा होती है तो शोहर के उसमें से कितना हिस्सा मिलना उसको, बेटी का क्या हिस्सा है, बेटे का क्या हिस्सा है, ये पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता है। अगर किसी को नहीं पता तो आज का इलेक्ट्रॉनिक दौर जो है, जी जिस तरह हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सूरत निसा का तर्जमा जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपको किसी को फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह बेवा का 8वां हिस्सा आता है, भाई का अगर एक हिस्सा है तो बहन का आधा हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह बीवी का जो हिस्सा है, बीवी के माल में शोहर का जो हिस्सा है, ये देखें, ये शरई तौर पे सारी चीज़ें डिफ़ाइन हुई हैं सूरत निसा में। और हाँ, हमारा जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये भी इस कानून पे तशरीह करती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आज हम सभी के साथ बैठे हैं। जिस तरह किसी को कोई ऐसी चीज़ पूछनी है कि किसका क्या हिस्सा है, वो भी बताएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। फैमिली के मामले में मुझे अभी सभी साहिबा ने जो बात की, एक बात पे मैं पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से एक बात करूंगा जी कि हम जब भी किसी बच्ची की शादी करते हैं जी तो शादी में हम लोग ये लिख देते हैं निकाह नामे पे, मौलवी साहब, कि इसको हक मेहर क्या दिया। तो उसके बारे में अमूमन लिख दिया जाता है कि 3 तोले सोना जी अदाशुदा। अब खुदा न खास्ता कभी उनके बीच में कोई इख्तलाफ आ जाए जी जी तो वो जब कोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो कोर्ट्स पेपर देखती है, उसके अंदर लिखा होता है कि 4 तोले या 3 तोले सोना जेवर की शक्ल में हक मेहर अदा शुदा। जी तो कानून ये कहता है कि जो हक मेहर बीवी ने वसूल कर लिया है वो खुला की सूरत में वापस करना पड़ेगा। ओके, तो जब आपने पेपर में वसूल किया हुआ है, अदाशुदा है, तो अदालत फिर ये कहती है कि ये 4 तोले सोना वापस करो। जबकि इस जालिम माशरा ये करता है
کہ وہ 4 तोले सोना या तो डिस्प्यूट के वक्त छीन लिया जाता है या सास रख लेती है या उसको बीवी शोर की मोहब्बत में उसको दे देती है कि ये आप बेच के अपने बिजनेस में लगा लें या कोई चीज़ ख़रीद लें जी। उसके बाद अगर ये डिस्प्यूट आता है तो उस बेचारी को वो जेवर वापस करना पड़ता है। ठीक है। तो इस पे मैं एक बात करना चाहता कि ये जो अदाशुदा होता है, जो अदा लिख दिया जाता है, तो इस पे थोड़ा सा हमें अपने माहौल के साथ इसको तोहफे में ले जाना चाहिए, हक मेहर में नहीं ले जाना चाहिए। ओके। ये बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा एक और बात बता दूं, हमारे जो देही एरिए हैं, पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, गलगित है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सभी साहिबा अमूमन नकानामे में लिख दिया जाता है कि लड़की को 10 तोले सोना अदाशुदा, ओके, और उसके साथ लिख दिया जाता है कि इसको 3 कमरे का मकान भी हक मेहर में दे दिया। अब ना तो वो सोना 10 तोले दिया होता है, जी जी, निकाह के टाइम तो कुछ भी नहीं दिया होता, सही सही, वो लड़की उसी वक्त रिसीव गई होती है, अदा लिखा होता है, वो मकान भी लिख लिया होता है वसूल। अब ऐसी फैमिली जो चलती रहे, अल्लाह ताला चलाता रहे, ठीक है, लेकिन कहीं भी डिस्प्यूट आए तो फिर अदालत पहले कहती है हाँ जी आपने जो है ना 10 तोले लिया वो तो वापस करो। अब वो बच्ची कहाँ से वापस करे? अच्छा, इसको हम यूं भी कहेंगे मुंसफ साहब कि ये तो फिर पहले से उनकी नीयत ही खराब थी। नहीं, नीयत देखिए, मेरी बात सुनो, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा कि सबको पता नहीं होता। पहले ये मौलवी साहब लिख ये देते सेफ हैं, साइड समझे, वो अपनी सेफ साइड समझ ले कि पहले ही अक्षुदा देश दे दिया, जो मतलब पहले वो से ही खत्म शुदा हो गई। वो अमूमन जितने भी हमारे लोग हैं वो अपनी मोहब्बत में जैसे कि जेवर पहले बना के देते हैं, अमूमन देते हैं, 2 तोले दें, 4 तोले दें, देते हैं। सही है। लेकिन उसके बाद जब घर जाती है बच्ची तो उसको सास कहती है बेटा ये तो रख दो ना, ये तो चोरी हो जाएगा कहीं, सही, मेरे पास रख दो। अब वो उनके तल्लुकात मियाँ बीवी के अच्छे हैं तो ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर कहीं बीच में साल को 2 साल को जिस तरह डिस्प्यूट आते हैं हमारे सामने एवरीडे, तो फिर वो बड़ा मसला पैदा होता है। ठीक है। तो ऐसी हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोना है, ये जो हक मेहर है, ये अगर आपने देना है बीवी को तो कैश की सूरत में दें। ठीक है। उसमें लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो जो सोना है वो गिफ्ट की शक्ल में लिख दें। ठीक है। जो मकान देना है या जायदाद देनी है या तो इंतकाल करके दें। सही। लेकिन एक चीज़ आप ये बता दूं मैं आपको सभी साहिबा, निकाह नामे में अगर कोई मकान का नंबर लिख दिया गया है या कोई प्लाट का नंबर लिख दिया गया है कि ये हक मेहर में है, तो ये कानूनी तौर पे ये रजिस्ट्री समझा जाएगा, इंतकाल समझा जाएगा। ओके, आप इसी बात को हम फिर आगे लेके चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम ऑफ कोर्स आपके मसाइल पे बात करें। मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट मुनसिफ जान गुजर साहब और AS जवाद साहब, एडवोकेट AS जवाद साहब। बहुत बहुत खुश आमदीद सर, आप दोनों को एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ। आज हम बात करें नाज़रीन विरासत पर, और ऑफ कोर्स शादी से पहले जो कुछ बातें की जाती हैं, शादी के बाद जो मसाइल होते हैं वो हमें कैसे कैसे फेस करने पड़ते हैं। मैं चल रही हूँ एडवोकेट AS जवाद साहब की तरफ। सर, अगर लड़का जो है डाइवोर्स दे तब उस बीवी को क्या क्या मिलेगा, और अगर बीवी मांगे तो फिर उसको क्या क्या मिलेगा? सर प्लीज़। अच्छा, अगर लड़का जो है डाइवोर्स देता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो हक मेहर होगा उसका जो निकाहनामे में लिखा गया है
وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر لڑکی جو ہے خلا کی طرف جاتی ہے کہ بھائی مجھے خلا چاہیے، تو اس صورت میں جو بھی حق مہر ہوگا اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ صورت حال ہے، کیونکہ اس کو اپنا حق چھوڑنا پڑے گا. اور اس کو جو ہے اپنا حق اگر فرض کیجئے لڑکے نے اس کو نکاح طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو حق اس میں کو ادا withdraw کرنا پڑے گا. withdraw. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی خاتون جو ہے وہ جاتی ہے عدالت اور کسی کورٹ سے رجوع کرتی ہے، تو خلا کی صورت میں جو بھی اس کا حق مہر ہوگا، چاہے وہ گھر کی صورت میں ہو یا جیولری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، چلیں آگے چلتے ہیں. ایسے کہ سم ٹائم مرد دو شادیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں ایک بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایک اور شادی کر لی. یہ میں ریئل اسٹوری بتا رہی ہوں آپ کو، مطلب یہ سچ ہے اور میرے ذہن میں بھی کلک کیا ان کے. تو وہ لڑکی جب اس نے لیڈی نے شادی کی تو اس کا آلموسٹ پہلے ہی 2 بچے تھے. اس کے پہلے شوہر میں سے 2 بچے تھے. اب اس صورت میں پراپرٹی اگر 3 لوگوں میں یا 4 لوگوں میں، تو پھر اس صورت میں اس کی بیوی کو کتنا رائٹ ملتا ہے؟ کیا اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اپنے ہسبینڈ کی طرف سے؟ ہاں بالکل ملے گا. جیسے فرض کیجئے 2 بیویاں ہیں تو وہ 2 بیویوں میں وہ ان کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وراثت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کی جائیداد ہوتی ہے جو اموویبل اور موویبل کی صورت میں ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کے جو قانونی وارثین ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے تقسیم ہوتی ہے. تو شرعی طور پہ ہمارا دین اسلام جو ہے مکمل دین ہے. اور جیسے کہ منصف جان صاحب نے فرمایا کہ سورہ نساء میں ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، سب کے حصے رائٹس پہلے ہی بتا دیے گئے. اور یہ آج نہیں، 1400 سال پہلے جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے اور ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے، بیٹا ہے، اس کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ مل رہا ہے. یہ تو ناانصافی ہے. یہ اس کو 2 کیوں مل رہا ہے، اس کو 1 کیوں مل رہا ہے؟ تو یہ تو زیادتی ہے. جبکہ میں کہتا ہوں نہیں، زیادتی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ لڑکے کو تو صرف وہی 1 حصہ ملے گا، لیکن لڑکی کو جو ہے اس میں سے بھی حصہ ملے گا اور اس کے شوہر کی طرف سے بھی اس کا حصہ ملے گا. تو وہ بھی ڈبل ہو گیا نا اس کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ناانصافی نہیں ہے اور یہ دین مکمل ہے. یہ ہمارا جو دین ہے اسلام. اس کے اندر ایک چیز مجھے ایڈ کر کے بتائیں، آیا کہ اگر باپ کی پراپرٹی 4 منزل ہے، ٹھیک ہے، یا بڑی پراپرٹی ہے، اب اس نے پہلے سے ہی اپنی بیٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی کہ بھئی یہ پورشن یہ اس میری بیٹی کا. اب اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ پوری اگر اس کی مالیت 10 روپے ہے، 10 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی اس میں میری 4 بیٹیاں، اس کا اتنا حصہ ہے اور میرے اس بیٹے کا اتنا حصہ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹے کا زیادہ بیٹیوں کا. اب یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا 1 فلور میری اس بیٹی کا، 1 فلور اس بیٹی کا، ان کی چاروں میں ایکول کر دی. کیا باپ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ نام پراپرٹی کر کے دے؟ جی بالکل اس کے پاس یہ یعنی کہ ان کے مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے. جی اس کے مرنے سے پہلے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو بھی جائیداد ہے وہ کسی ایک کے نام کر دے، ٹھیک ہے، یا سب کے نام کر دے، برابری کے طور پہ کرے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے فرض کیجئے کوئی شخص ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، اب اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ کسی ایک بیٹے کے نام پراپرٹی کر دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی 3 کے نام نہیں کرتا وہ، کیونکہ اس سے زیادہ اس کو محبت ہے یا کوئی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی راز کھل گئے ہوں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے پراپرٹی ان کے نام کر دی. تو رائٹ ہے، تو وہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے. لیکن مرنے کے بعد جو ہے یہ رائٹ ختم ہو جائے گا اس کا. پھر یہ رائٹ آ جائے گا ان کے پاس، وارثین کے پاس. ٹھیک ہے. پھر وہ سب آپس میں آپس میں جو شرعی طور پہ جو حصے مقرر کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ بیوی کے لیے 1/8 ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماں کے لیے 1/6 ہے، اور بیٹے کے لیے 2 حصے ہیں اور بیٹی کے لیے 1 حصہ ہے. اس طرح کی متعین جو حصے ہیں وہ ان کے درمیان تقسیم ہو رہے ہیں. بات کریں سر، اجازت ہے؟ جی بالکل. اچھا جی، شمشاد صاحب بورے والا سے کال کی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم.
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? शमशाद साहब जी, आवाज़ थोड़ी यहाँ पहुँच नहीं रही मेरे ख्याल। हेलो, चले कोई बात, उनसे क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन ले लीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, मैं एक हाँ, ये जी, थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा, जैसे कोई शख्स अगर अपनी लाइफ में कोई किसी को कोई चीज़ देता है जी जी तो उसको विरासती प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो एज अ गिफ्ट जो है वो किसी को दे सकता है वो। तो गिफ्ट का किसी को भी राइट है, वो ठीक किसी है, को भी दे सकता है वो, लेकिन कानूनी तौर पे है गिफ्ट जो है ब्लड रिलेटेड जो लोग होते हैं ओके। उनको दिया जाता है। तो अब बाज़ लोग ये हैं कि वो अपनी लाइफ में ही तकसीम कर देते हैं, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये गिफ्ट है, ये विरासती प्रॉपर्टी में उनका ऐसा नहीं है। वो गिफ्ट मिलने के बाद अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी सर मैं बाकी ट्राई करूँ रहती एक है। कॉल दोबारा जी, देखती हूँ अगर प्लीज़। कम्युनिकेट होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप प्लीज़ इधर तवज्जो दें टेलीविज़न को। हेलो, अच्छा इन्होंने असल में इनका फोकस टेलीविज़न की तरफ है ज़रा मेरे ख्याल में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इन्होंने तोड़ फोड़ मचाई हुई है पूरा टेलीविज़न तोड़। अच्छा एक अच्छा एक मिनट, क्या क्या क्वेश्चन है अच्छा जी, अच्छा जी, एक जो अभी सवाल आया वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। जो अभी भी कॉल पे था, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं और बच्चे अपने पास रखना चाहते ये आप मुनसिफ जान हैं। सकते चले जी, अब ये मुनसिफ जान साहब क्या कहते हैं? जी, इन्होंने ये सवाल किया, जो कॉलर थे उनकी आवाज़ थोड़ी यहाँ पहुँच नहीं पा रही, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी दूसरी शादी भी करना चाहते और बच्चे भी रखना चाहते। देखें जी, बीवी को तलाक देना तो शोहर के पास ये हकूक़ हैं, जी जी लेकिन बच्चे रखना मैं ये समझता हूँ, बल्कि कानून ये कहता है कि वो बच्चे जो 6 साल से कम जी। हैं, यानी 6 से 7 साल की उम्र तक लड़का जो है वो माँ के पास रहेगा। ठीक है। बच्ची जो है, बच्ची कम अज़ कम जब तक बालग नहीं हो जाती ओ माँ के साथ रहेगी। और ये ऐसा है कि ये वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जब देखी जाएगी जी। तो इस सूरत में जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये हतमी नहीं है, लेकिन ये फैसला करना जज का काम है कि जज के सामने जब ये केस जाएगा तो आप ये लाजमी देखेंगे कि अगर बच्ची बाप के साथ चली गई है, उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है, तो बाप ने कोई वो जो है ना दूसरी शादी कर ली है और फिर उसकी वेलफेयर वहाँ नहीं हो रही, तो वो बच्ची फिर माँ ही के पास रहेगी 18 साल तक। ठीक। लेकिन बच्ची का और बच्चे का वेलफेयर देखी जाएगी, वो काम बेहतर है। सर आप मैं आपके पास इसी से कंटिन्यू और ये भी पूछूंगी, अगर बच्चे खुद बाप के पास रहना चाहिए माँ के पास ही, और वो माँ अगर दूसरी शादी करे, उस पर आपने इसको डिटेल में बताना है। नाज़रीन यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू जो कह रहे थे, बच्ची को जो बच्ची है वो माँ के पास रहेगी बाप के पास, तो एडवोकेट मुनसिफ जान साहब की तरफ चलते। सर आप क्या कहेंगे कि अगर बच्चे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन जाते जाते कह दिया था कि बच्चे अगर खुद से ही अपने बाबा के पास रहना चाहे और माँ के पास न रहे, तो उसमें बच्ची भी रहना चाहे तो क्या अदालत उसे अलाउ करती है कि नहीं? ओवर टू यू। देखें, अदालत हमेशा वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखती है। ठीक है। बच्चे की अगर वेलफेयर, बच्चे की रिहाइश, बच्चे की एजुकेशन ठीक है। बाप के साथ बेहतर है सही है। तो अदालत बाप के पास छोड़ती है। ठीक है। अगर बच्चे की वेलफेयर माँ के साथ है, सही है। माँ के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो बेहतर एजुकेशन दे सकती है, जी। माँ पढ़ी लिखी है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिनमें
माँ ने शादी भी कर ली जी जी और अपनी बच्चियों को, वो खुद टीचर थी और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाया और 18 से 20 साल तक अपने पास रखा, हालांकि शोहर को नहीं दी गई, जबकि शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी, ओह बीवी ने भी कर ली थी, लेकिन बच्चियां माँ के पास रहीं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि माँ के पास गुंजाइश नहीं होती, पाल नहीं सकती, रिहाइश नहीं होती, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती, तो उस सूरत में बच्चे जो है ना बाप को दिए जाते हैं और फिर बच्चों की बाज़ दफ़ा वेलफेयर, बच्चों की स्टेटमेंट, बच्चों की विश भी देखी जाती है जब बच्चे बड़े हों तो। मंथली उसके वालिद साहब पर ये लागू होता है कि वो चाहे माँ के पास ही बच्चे रहें लेकिन वो पर मंथ उनको कोई उनका लगा बना इनकम जनरेट देता रहे, ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल, ये कानून है कि अगर एक आदमी 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो उसमें मंथली 25,000 रुपये अदालत या इससे ज़्यादा एजुकेशन को देख के, स्कूल की फ़ीस को देख के जी उस बच्चे का मेंटेनेंस बाप पे लाजमी है कि वो उसको दे या कोर्ट में जमा करे। अच्छा, ये लॉ है, ये लीगल है और ये मजहबी फरीज़ा भी उसका है कि बच्चे का तमाम अखराजात उसके बाप पर हैं, माँ पे नहीं है। और अगर वो फॉर एग्जांपल दे ना तो उसके अगेंस्ट में फिर उसको के ऊपर कोई प्लेंटी लगती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अगर बाप बच्चों का मेंटेनेंस नहीं देगा, वो उसकी बीवी ने अगर कोर्ट में केस किया है तो कोर्ट वो पैसा, अगर वो कहीं गवर्नमेंट मुलाजम है तो उसके अकाउंट अटैच करके पैसे बच्चे के अकाउंट में जाएंगे, उसकी माँ के अकाउंट में जाएंगे अगर गवर्नमेंट मुलाजम है। अगर वो प्राइवेट मुलाजम है तो उसको एग्जीक्यूशन के ज़रिए उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाएगा। अगर फिर भी पैसे नहीं देता तो उसकी जगह को बेच के उसके जो नाम है बच्चे का मेंटेनेंस रिकवर किया जाएगा, फिर भी नहीं देता तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। चलिए सर, एक और बहुत टिपिकल क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट में बताइएगा, अगर जो है बच्चा मतलब बाहर मुल्क से कोई फैमिली आती है और लड़की को यहाँ छोड़ देती है, ठीक है, और उसको तलाक भी दे देती है और कुछ भी नहीं देती ना बच्चे को, तो अब वो बच्चा कैसे, वो क्योंकि वो तो बाहर मुल्क चले गए, तो कैसे वो बच्चा अपना राइट लेगा? देखें, उसके लिए मैंने खुद के ही केसेस किए हैं। जी जी, जब बच्चे का मेंटेनेंस वो नहीं जमा करता, बाहर चला जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, सही है, कोर्ट जो है उसका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी। जिस दिन एयरपोर्ट आएगा, जब भी वो यहाँ आएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, पैसे दे के फिर जाएगा। चलिए जी, बहुत गुड इन्फॉर्मेशन। चलिए जब जवाद साहब की तरफ चलते हैं, बहुत यानी कि इतने सारे कुछ लोग हेजिटेट होते हैं अदालतों में या थाने में जाते हुए, कंप्लेन करते हुए, यार किन चक्करों में पड़े हैं या परेशान होंगे, तो लोग अपने राइट्स के ऊपर तवज्जो नहीं देते या कुछ कहते हैं छोड़ो यार इतना वो होगा तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। तो हमें क्या डोमेन की किस तरफ जाना चाहिए सर, आप क्या कहते हैं? मैंने तो देखा कि हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जो है कानून की नॉलेज नहीं होती, ठीक है, लोग कानून नहीं जानते हैं, जी जी, तो उनसे काफ़ी उनको लॉस हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर उनको नॉलेज है कानून का तो वो फिर कानून का सहारा लेते हैं। सही, वो फिर ना तो पुलिस स्टेशन से डरते हैं, ना अदालत से डरते हैं कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे तो हमारे साथ ज़्यादती होगी या हमारा वक्त बर्बाद होगा, तो वो फिर अदालत से भी रुजू करते हैं, थाने भी जाते हैं, अपने हक़ के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इनका हक़ है। लेकिन ये हमारी मुआशरे की बदकिस्मती है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है तालीम की कमी समझ लीजिए या दूसरे हालात समझ लीजिए कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, कानून के बारे में वो जानते नहीं हैं कि असल कानून क्या है, उनके राइट्स क्या हैं। अगर उनको अपने राइट्स का पता चल जाए तो फिर कोई भी शख्स हो, अगर उसको किसी राइट्स का पता हो कि भैया ये मेरा राइट है, तो उसके लिए फिर वो फाइट करता है, हर जगह फिर वो जाता भी है। जवाद साहब, एक आपकी लाइफ में इतने सारे, आपने माशाल्लाह काफ़ी टाइम इस फील्ड में आप रहे, कुछ ऐसा केस जो आपके सामने आया हो और वो आप उसको डिस्कस करना चाहते हो, सभी ऐसे लोग हैं, ऐसी ज़्यादती हो जाती है, फिर उसको ऐसे हैंडल किया जाता है, कोई ऐसा केस? मैं विरासत के बारे में जी आपको बताऊंगा कि भाई विरासती जो प्रॉपर्टी होती है, जो किसी मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी होती है और उसकी औलाद को मिलनी होती है, तो उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है भाई ज़्यादती करते हैं, अपने बहनों का हिस्सा खा जाते हैं वो। सही,
تو یہ بڑے ظلم کی اور زیادتی کی بات ہے، ٹھیک اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے یہ. اگر ہم اس کو بحیثیت مسلمان اس کو آپ سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، تو بہت سے لوگ اپنی بہنوں کو محروم کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی کرا دی نا، ان پہ اتنا خرچ ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے ان کو حصہ دینے کی. لیکن اگر کوئی بہن جو ہے کھڑی ہو جائے کہ نہیں مجھے حصہ چاہیے، اس کے ساتھ ناراضگی ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا حصہ لے لیں، لیکن اب آئندہ دوبارہ پھر اس در پہ مت آنا، یہ دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن اب لوگوں کے اندر جو ہے یہ اویئرنیس آئی ہے، تو اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دیتے ہیں وہ، کیونکہ وہ خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں جن کا حصہ ہوتا ہے، ان کو اپنے رائٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے رائٹ کے لیے پھر لڑتی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں، عدالت بھی جاتی ہیں. پھر میں نے کچھ ایسے جیسے اپنے کہا کچھ لوگ دیتے ہیں، میں نے ایسے بہت اچھا انسان یقین کرے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کو فوت ہوئے ٹائم ہو گیا، امی کو بھی، اور میں نے اپنے ماں باپ کا بڑا خیال کیا، تو اب میں اپنی بہنوں کا خیال کرتا ہوں اور اپنے بھائی کا خیال کرتا ہوں، اور وہ مجھے اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، اور میں نے اپنی بہنوں کو جو ان کا بنتا ہے ان کو بولے بنا میں نے ادا کر دیا. آج میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا ہو جاتی ہے. دس از ٹرو. یہ بالکل ہاں بالکل حقیقت ہے. اگر آپ کسی کا حق ادا کریں گے نا تو آپ کو آٹومیٹک آپ کا حق مل جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، وہ آپ پہ رحم کرتی ہے کہ بھائی اس نے جب دوسروں پہ رحم کیا، اپنے رشتہ داروں پہ، ان کو ان کا حصہ دیا، ان کو ان کا حق دیا، تو اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. تو وہ اس کو پھر ایسی جگہ سے نوازتا ہے کہ جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو جو یہاں سے ملے گا. یہ تو جیسے اب کوئی حصہ کھا جاتا ہے وہ بہنوں کا یا بھائیوں کا، تو وہ چین سے نہیں رہتا. وہ میں نے تو دیکھا ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص نے اپنے بہن بھائی کو ایسا دے دیا، تو ہاں تو وہ شخص جو ہے وہ خوش بھی رہے گا دنیا میں بھی، اس کو چین سے جو ہے نیند بھی آئے گی، اس کا ضمیر زندہ ہے. تو وہ ایسا میرے پہ آتے ہیں مسئلے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا ہوتا حل کیسے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، زندگی ایک ایسی سائیکل ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچوں پہ پرابلم آ جاتی ہے، بیماریاں، وہ ایک تھوڑی سی، لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، جیسے ہم کہتے ہیں نا صدقہ دینے سے کہیں نہ بلا ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی. تو بالکل ایسے ہی جب آپ کی بہن آپ کو دل سے دعائیں دے رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کے بہت سارے مسئلے ایسے ہی نکل جاتے ہیں. اور بہنیں تو آلویز دعائیں دیتی ہیں سر. اچھا ایک چھوٹی سی یہ میرے خیال میں ریلیونٹ ہے کہ نہیں، اگر ہم کسی کے کہنے پہ ڈائیورس دیں تو وہ ڈائیورس کہلاتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں پاس بس 1 منٹ ہے بریک میں. جی ڈائیورس تو باہر، جیسے ابھی میں نے آپ کو چلو جی طلاق دے دو اس کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور میرے آپ نے بات سنی اور آپ نے، ایسا طلاق ہوتی ہے؟ بالکل طلاق ہو جاتی ہے. تو اگر مذاق میں بھی کہیں گے نا میں نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسا نہ مذاق کرنا چاہیے، نہ کسی کی بات میں آنا چاہیے کہ بھائی ہاں میں جو ہے کسی کی بات سنوں اور اس کو کہوں کہ بھائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. بہت احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. یعنی کہ یہ اللہ پاک کو ویسے یہ ناپسندیدہ فعل ہے. اور آپ اکثر جب ڈائیورس ہوتی ہے نا تو لوگ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا. تو وہ جس نے شادی کی تھی وہ کچھ 5 سال کا بچہ تو تھا نہیں، جسے سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو لیٹس سی طلاق جب کہہ دی اور وہ شوہر نے اپنی زبان سے کہہ دی تو وہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ مذاق سے کہیں یا کسی کے کہنے میں. لیٹس سی آج گفتگو بہت سینسٹیو ہے. آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر بھی مینشن ہے. لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین، گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ذرا منصف جان گجر صاحب کی طرف چلتی ہوں کہ ایک ابھی کال پہ ہی آیا تھا کوسچن، اور وہ ایم سی آر سے یہاں پر آئے ہیں. تو میں نے کہا پوچھ لوں کہ وہ خواتین، ذرا پتہ لڑکیاں سیکریفائز عورتیں کرتی رہتی ہیں، میاں بیوی سوری. تو اگر مرد کوئی کام نہ کرے اور بلا وجہ بولے میرے نوکری نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ پھر آخر کار پھر وہ کیا کرے؟ مطلب اس کا کوئی سولوشن ہے اس کے پاس؟
ایسے بہت سے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جی اور اس معاشرے میں ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے اور ان کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، جی بہت سے تو بیویوں سے کام کرواتے ہیں جی جی اور بہت سی بیویاں اتنی مجبور ہو جاتی ہیں، اتنی مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، ماں باپ سے مانگتی ہیں بالکل ایسے اور بچے پالنا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اس طرح کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کو شروع سے ہڈ حرام بنا دیتے ہیں. تو ان کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حل ہے. صحیح. جب جو شخص اپنے بچے کو نہیں پال سکتا، بیوی کو نہیں پال سکتا، ماں باپ کو نہیں پال سکتا، تو وہ لڑکیاں سروائیو کر رہی ہیں. ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو مشکل میں وقت گزار رہی ہیں، خود کام کر کے بچے پال رہی ہیں. صحیح. اور ایک کیس ہم نہیں بیان، کئی کیسز ایسے سر ہیں. کوئی کیس ایسا سنائیں جس میں وراثت، کیونکہ یہ تھوڑا ریلیونٹ کوسچن آگے نہ ہو جائے، کوئی وراثت کا ایسا کیس جو آپ کی نظر سے گزرا اور آپ نے بولا کہ اس کا پھر یہ سولوشن نکلا، بتائیے گا سر کچھ کوئی بھی. میں آپ سے اور تو مزید وراثت والا ایک ہی کیس ذکر کرتا ہوں جو مجھے کبھی نہیں بھولتا. ایک ماں میرے پاس آئی جی تو اس نے کہا کہ یہ مکان میرے شوہر کے نام ہے جی جی اور میں اور میرے شوہر، ہمارے 4 بچے اس میں رہتے تھے، تو بہت دعائیں مانگ کے ہمیں اللہ نے ایک بیٹا دیا. بیٹیاں تھیں میری 3. تو اب میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. گھر میں نے خود پتھر اٹھا کے، کراچی کی بات ہے، پتھر اٹھا کے محنت کر کے گھر میں نے بنایا ہے. تو اب میری بہو اور میرا بیٹا ڈیلی مجھے مارتے ہیں. اور جب بہو مجھے لٹا کے میرے اوپر بیٹھ کے مارتی ہے تو میری بیٹی کھڑی ہو کے دیکھتی ہے. میں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا بچاتے کیوں نہیں ہو؟ بولا جی مجھے بھی مارے گی. تو اس بیٹے کو بھی میں نے دیکھا، میں نے کہا اتنا ظلم کیوں کرتے ہو ماں پہ؟ لیکن اس کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو وہ جب ماں میرے پاس آتی تھی، آ کے روتی تھی، تو میں اس کو مذاق مستی میں لگاتا تھا کہ شوگر آئیے چائے پی لو. لیکن اس طرح کے معاملات وراثت میں، جب اس بیوہ کا جو مکان تھا شوہر کے تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹیوں کو ایسا بیٹیوں کو مل جائے، بیٹے کا ایسا مل جائے، لیکن بیٹا قابض ہو کے بیٹھا ہوا تھا اس مکان. سر ایک کالر ہے رابعہ فرام ملتان سے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو رابعہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی، آواز نہیں آ رہی. ہیلو، مجھے تو لگا پاک سر زمین چلنے والا ہے، اسے آوازیں آ رہی ہیں. ہیلو، چلیں کوئی بات نہیں، آپ ان کا میسج لے لیں، ٹائم بہت کم ہے. اچھا جی سر، اوور ٹو یو. تو وہ جو مکان تھا اس بچے کے قبضے میں تھا، ان کے بیٹے کے میں، جبکہ پراپرٹی باپ کے نام تھی، بچیوں کو وراثت نہیں مل رہی تھی. اس کیس میں میں نے فیصلہ کروا کے بچیوں کا حصہ دلوایا اور بیٹے کو حصہ دلایا. لیکن لاسٹ ٹائم تک پھر ماں چینج ہو جاتی تھی کہ میرا بیٹا گھر سے باہر نہ ہو جائے. اوئے ہوئے، یہ ایک ویکنیس سے جی جی، آخر میں وہ کہتی تھی یہ ہے تو میرا ایک ہی بیٹا، مجھے مارتے ہیں، مجھے نکالتے ہیں، مجھے 3 دن کھانا نہیں دیتے. تو اس میں ہم بھی روتے تھے پھر ساتھ بیٹھ کے. میرے خدا، تو اتنا آنکھوں پہ پٹی چڑھ جاتی ہے. بہرحال پھر بھی وہ ماں یہ کہتی تھی کہ یہ گھر سے بھلے نہ نکلے، مجھے کمرے میں ہفتہ نہ بند رکھے. اللہ، دیکھیں ایسے ایسے کیسز ہیں. اور آپ دیکھیں پراپرٹی صرف اچھا کس کے لیے، سر میں آپ سے بھی، جواد صاحب اور منصف صاحب، یہ صرف اور صرف ایک زمین کا ٹکڑا جو ہمارا کبھی ہوا ہی نہیں. ہم اس کے ہیں، آخر کار ہم اس کے ہیں اور ہم اس کے اندر چلے جائیں گے، لیکن 2 گز میں. لیکن ہم اس پراپرٹی پہ لڑتے رہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے. ہاں زمین میری نہیں ہے، ہم زمین کے ہیں اور اینڈ میں ہیں. لیکن خدا کے لیے اس زمین کی خاطر، ان ٹکڑوں کی خاطر جس کو آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس کی خاطر رشتوں میں دراڑیں مت ڈالیں. اتنے خوبصورت اللہ نے رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، سب کچھ دیا ہے. وہ سب کچھ ہم اس ملیا میٹ کر رہے تھے. سر ایک مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نہ کرے ایسی پراپرٹی کی بات جب چل رہی ہے تو میں لاسٹ ان سے لیتی ہوں، 5 منٹ رہ گئے، پھر ان سے بھی میسج لوں گی. سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کہیں پھنس جائیں تو ہمارا صحیح ڈومین کا ہے، ہمیں سب سے پہلے کس جگہ نوک کرنا چاہیے؟
अच्छा, ये विरासती प्रॉपर्टी के लिए पहले तो ये था कि अदालत में जो केस फाइल करना पड़ता था जी जी कि ये ऐसे इनको मिलने चाहिए कानूनी वारिसीन को, ओके लेकिन अब उन्होंने अदालत ने ये नादरा के हवाले कर दिया ये काम कि भाई वो इसका तयन करेंगे कौन कौन इनके वारिसीन हैं वो, तो वो वहाँ से एक वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है, सब रजिस्ट्रार देखता है कि हाँ ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आ गया है और इनके नाम ये प्रॉपर्टी है, ये हिस्सेदार हैं इसमें, तो उनके नाम फिर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। गुड। हाँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए वारिसीन के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, वो नादरा जाते हैं तो वो फिर एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट है नादरा इशू करती है, तो वो लेके फिर वो अदालत जाते हैं, ओके फिर अदालत फैसला करती है कि आया इनका हिस्सा है या नहीं है या कितना है, उसका तयन फिर अदालत करती है ये। ओके अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कोई प्रॉपर्टी है, किसी शख्स का निकालो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है अब वो किसी एक बेटे के पास है, उसके कब्ज़े में है वो, जी तो पता चला कि भाई वो उसके पास ही रही है। अब जब उससे जब राब्ता करते हैं कि भाई ये तो बाप की प्रॉपर्टी थी, इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, बहनें जाती हैं भाई जाते हैं, तो वो कहता है नहीं अभी तो मैं रह रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो ये भी प्रॉब्लम है लोगों की। ठीक है तो लेकिन उसको जो है वो प्रॉपर्टी सेल करके हिस्से देने चाहिए, ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टी का हक सिर्फ उसको नहीं है कि वो उसमें रहे और उससे वो फ़ायदा उठाए, ओके क्योंकि मरहूम की जितनी भी जायदाद होगी उसमें सब जितने भी कानूनी वारिसीन है, लीगल हेयर्स जो हैं, उनका जो हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। तो इसमें जो है शरई तौर पे भी ये हुक्म है कि जैसे ही किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी जायदाद को फौरी तौर पे तकसीम कर देना चाहिए। ठीक बाद में फिर जब ये टाइम गुजरता है तो वो फिर उसमें झगड़े खड़े होते हैं। ओके अब ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि उनकी जो जायदाद है वो 15-20 साल तक जो है खामोश बैठे हुए, उसके बाद जो 15-20 साल बाद 15-20 साल का मैंने ऐसे देखा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और जब कोई पता चलता तो कि भाई इनकी फैमिली मैटर इतना वो अदालतों में चल रहा है, तो कई साल से वो बिल्डिंगें खड़ी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो कोई बाहर मुल्क है, कोई जिद में अड़के में वहीं पे खंडर खड़ी हुई है, किसी के इस्तेमाल में नहीं है लेकिन जिद है। लेट्स सी, अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। और सर 1 मिनट आपके पास है, ये कैमरा है, कोई मैसेज लोगों को देना चाहें? देखें जी, बात ये है कि जब हम ये समझ लेंगे, जब हम ये यकीन कर लेंगे कि हमने मरना है जी 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 और ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा, तो फिर हम सब के हकूक़ का ख्याल करेंगे, बहन का हक हो, भाई का हक हो, माँ का हो, बाप का हो, जब हम उनको हक दे देंगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। जब हम दूसरे का हक छीनेंगे तो फिर वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। अगले जहान में आपको किसी का भी एक ज़र्रा भी खाया है तो अपनी आपकी सारी नेकियां उस ज़र्रे के बदले जब चली जाएंगी तो वहाँ हमें एहसास होगा कि ये ज़मीन के इस टुकड़े की वजह से आज हम किस जगह पे हैं। अल्लाह माफ़। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से, इस अजाब से बचाए। और पाकिस्तान में ये तो हकीकत है, बहनों को, माओं को उनका हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि पहले वो अपनी मोहब्बत में, भाइयों की में, वालिद की में, रिश्तेदारों की मोहब्बत में मांगती नहीं, जिस वक्त उनके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है वो मांगती हैं, उस वक्त मिलता नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। सर जवाद साहब प्लीज़ ये कैमरा मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मैसेज ये है कि एक तो ये कि आप जो भी जायदाद है किसी मरहूम की या मरहूमा की, तो उसके जितने भी बेटे बेटियां हैं फौरी तौर पे उनके दरमियान तकसीम हो जानी चाहिए। अगर ये तकसीम नहीं होती, उसमें कुछ टाइम लग जाता है, 10-15 साल 20 साल, तो उसके बाद जो है फिर वो बच्चों की शादियां होती हैं, फिर वो उनमें से कुछ का इंतकाल हो जाता है और कुछ जो है फिर वो शहर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो फिर वो जब रजिस्ट्री के लिए उनको बुलाया जाता है तो वो एक तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको कि भाई वो दूसरे शहर से आएँ, या फिर जो है कहीं दूर चले जाते हैं, या उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो हिस्सा मुंतकिल हो जाता है। तो ये एक फिर वो लंबी कहानी हो जाती है। तो इसलिए जो है ये फौरी तौर पे जो भी काम है फौरी तौर पे तकसीम का होना चाहिए, और इससे ये होता है कि कोई भी शख्स जो है परेशानी से बच सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अब टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया और आपका आने का सर, मैं यहाँ हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट एस ए जवाद
सिंध हाई कोर्ट से, और मेरे साथ एडवोकेट मुनसिफ जान गुजर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान से। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।